हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद। ईरान में खामनाई की मौत पर 40 दिन का कौमी सोग, 7 दिन की छुट्टी का ऐलान। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के फिजाई हमले में इस्लामी इनकलाब के रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत पर 40 दिन का कौमी सोग और 7 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने इतवार की सुबह कहा कि इस हमले में खामनाई की शहादत हो गई। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इसके फौरन बाद ईरानी काबीना ने 7 दिन की अवामी छुट्टी और 40 दिन के कौमी सोग का ऐलान किया। साथ ही 3 रुकनी क़यादत कौंसिल रहनुमा कौंसिल का ऐलान भी किया गया है। अरना के मुताबिक ये कौंसिल कुछ वक्त तक सुप्रीम लीडर का किरदार अदा करेगी। ईरान के आइन के तहत ऐसी कौंसिल तब तक क़यादत के इख्तियारात अपने हाथ में ले सकती है जब तक कि नया सुप्रीम लीडर मुंतखब नहीं कर लिया जाता। इस दौरान IRGC ने कहा है कि ईरान इस्लामी जमहूरिया की तारीख का सबसे खतरनाक हमला शुरू करने जा रहा है। इसकी तस्दीक ईरान की नीम सरकारी फारस न्यूज़ एजेंसी ने की है। एजेंसी ने कहा यह हमला बस कुछ ही लम्हों में शुरू होगा। जुर्म अजीम का दिया जाएगा सख्त जवाब, ईरान के सदर मसूद पेजिंगशान का बयान। रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत के बाद सफ़े मातम बिछी है। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की है। रोज़ों पर इनकलाब की अलामत सुर्ख लाइटें रोशन कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पेजिंगशान ने रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल का जवाब देने के अज़्म का इज़हार किया है। ईरानी सदर मसूद पेजिंगशान ने खामनाई के कत्ल को अजीम जुर्म करार देते हुए इसकी मजम्मत की है और इसका जवाब देने के अज़्म का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि इस जुर्म का जवाब दिया जाए और आलम इस्लाम और शीयत की तारीख में एक नया सफ़ा पलट देगा। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी अरना की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस और शुरा के कुरकुन पर मुश्तमिल सहरुकनी कौंसिल उबूरी दौर की निगरानी करेगी और मुल्क में तमाम क़यादत के फ़राइज़ संभालेगी। इधर ईरानी फौज ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किए जाने का बदला लेने का ऐलान किया है। आयतुल्लाह अली खामनाई ने ईरान के बानी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल खामनाई के इंतकाल के बाद यह मनसब संभाला था। खामनाई ने 1979 के इस्लामी इनकलाब की क़यादत की थी, जिसके नतीजे में शाह ईरान की हुकूमत का खात्मा हुआ और ईरान में इस्लामी जमहूरिया कायम हुई। 1979 के इनकलाब के बाद इनका सियासी किरदार मजबूत हुआ। 1981 में वो ईरान के सदर मुंतखब हुए और 1989 में सुप्रीम लीडर मुकर्रर हुए। रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत के बाद पासदारान इनकलाब ने पूरी शिद्दत से अमेरिकी अड्डों और इसराइल पर हमला करने के अज़्म का इज़हार किया है। सिपा पासदारान इनकलाब का कहना है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुस्लिह अफवाद, मकबूजा इलाकों और अमेरिकी दहशतगर्द अड्डों पर तारीख की सबसे तबाहकुन जारहाना कार्रवाई शुरू करेंगे। ईरान में मुजतबा दौर का आगाज़, वालिद की मौत के बाद बेटा मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब। क्या खलेजी ममालिक की सियासत में तब्दीली आएगी? मशरक़ी वस्ता के सबसे ताकतवर ममालिक में से एक ईरान में एक नए बाब का आगाज़ हो गया है। 28 फरवरी को तेहरान में होने वाले शदीद हवाई हमले में अली खामनाई की मौत के बाद इनके बेटे मुजतबा खामनाई को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने इस तारीख़ी ताकत की तब्दीली की तस्दीक कर दी है। हफ्ते की सुबह तेहरान में सुप्रीम लीडर के दफ्तर को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल हमले में अली खामनाई हलाक हो गए। हुकूमत ने इसे बराह रास्त स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर किए गए हमलों के पर करार दिया है। ईरान हुकूमत ने मुल्क में 40 दिन के सोग और 1 हफ्ते की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। तेहरान समेत तमाम बड़े शहरों में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं और मुल्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 55 साला मुजतबा खामनाई अब तक पर्दे के पीछे रहकर ताकत की डोर संभालते रहे हैं, लेकिन अब वो दुनिया के सामने ईरान के सबसे ताकतवर शख्स के तौर पर उभरे हैं। इसराइल ईरान जंग की वजह से आलमी फ़िज़ाई निज़ाम मुतासिर, भारत में एक दिन में 500 परवाज़ें मनसूख। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग की वजह से मशरक़ी वस्ता के अहम फ़िज़ाई रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके नतीजे में दुनिया भर में फ़िज़ाई आमदोरफ्त शदीद तौर पर मुतासिर हुई है और भारत समेत कई ममालिक में सैकड़ों परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। भारतीय शहरी हवाबाजी की निगरान एजेंसी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और वजारत शहरी हवाबाजी ने सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखने का ऐलान किया है और मुसाफिरों को हिदायत दी है कि वो एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी परवाज़ की ताज़ा मालूमात मुतल्लिक़ा एयरलाइन से ज़रूर हासिल करें। हुक्काम के मुताबिक इसराइल और अमेरिका की जानिब से तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर किए गए हमलों के बाद खित्ते में सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं, जिसके रद्दबल में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और इसी कशीदगी की वजह से कई ममालिक ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी है। DGCA के मुताबिक सिर्फ 28 फरवरी को भारत में 410 परवाज़ें मनसूख की गई, जबकि 21 मार्च को मज़ीद 444 परवाज़ों के मुतासिर होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। हुक्काम ने कहा है कि तमाम एयरलाइंस के साथ मुसलसल रब्ता रखा जा रहा है ताकि सलामती और ऑपरेशनल उसूलों पर मुकम्मल अमल यकीनी बनाया जा सके। मुल्क के बड़े बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जहां मुतबादिल लैंडिंग इंतजामात, मुसाफिरों की सहूलत और भीड़ के मौसर इंतजाम के लिए खुसूसी टीमें तैनात की गई हैं। सीनियर अफसरान टर्मिनल मैनेजमेंट और एयरलाइन राब्ता निज़ाम की निगरानी कर रहे हैं ताकि मुतासरा मुसाफिरों को फौरी मदद फराहम की जा सके। इख्तितामी तौर पर हुक्काम ने उम्मीद जाहिर की है कि हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे और आलमी फ़िज़ाई ऑपरेशंस दोबारा बहाल हो सकेंगे।
ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ دبئی انٹرنیشنل بند، ہندوستان پر بھی براہ راست اثر۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے کے بعد خلیجی خطے میں صورتحال دھماکہ خیز ہو گئی ہے، جس کا براہ راست اثر عام لوگوں پر پڑا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک افراتفری اور غیر یقینی صورتحال کے دوران ہفتے کو دبئی آنے جانے والی پروازوں پر بڑا اثر پڑا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے دوران کئی کنیکٹنگ پروازیں متاثر ہوئی ہیں۔ علاقائی فضائی حدود کی جزوی بندش سے خلیج کے پورے خطے میں کئی پروازیں منسوخ یا معطل کر دی گئی ہیں۔ 11 ممالک کی فضائی حدود استعمال نہ کی جائے، حکومت ہند کی فضائی کمپنیوں کو ہدایت۔ مغربی ایشیا میں کشیدہ حالات کے پیش نظر مرکزی حکومت نے فضائی کمپنیوں کو اہم ہدایت جاری کی ہیں۔ ڈی جی سی اے نے ہدایت دی ہے کہ 2 مارچ تک اس خطے کے 11 ممالک کی فضائی حدود استعمال نہ کی جائیں۔ اس فہرست میں ایران، اسرائیل، لبنان، UAE، سعودی عرب، بحرین، عمان، عراق، اردن، کویت اور قطر شامل ہے۔ اسپائس جیٹ اور ایئر انڈیا، انڈیگو، آکاسا ایئر سمیت دیگر بھارتی فضائی کمپنیوں نے پہلے ہی مغربی ایشیائی ممالک کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ مغربی ایشیا کے لیے پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے ہزاروں مسافر متاثر ہوئے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے فضائی کمپنیوں کے نمائندوں اور ہوائی اڈوں کے منتظمین سمیت دیگر متعلقہ حکام کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں مسافروں کی حفاظت، آپریشنز کے تسلسل اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہری ہوابازی کی وزارت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مرکزی وزیر نے ہدایت دی ہے کہ قواعد اور ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے جہاں ضرورت ہو وہاں پروازوں کا رخ موڑنے جیسے اقدامات کیے جائیں۔ جنگ مودی کے 2 اچھے دوستوں نے شروع کی، وزیر اعظم کا دورہ اسرائیل شرمناک رہا، کانگریس قائدین کا احساس۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے فوری بعد کانگریس نے ہفتے کو وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ اسرائیل پر شدید تنقید کی۔ کانگریس قائد جے رام رمیش نے ایکس پر اپنے پوسٹ میں لکھا کہ مودی کے اسرائیل کے دورے کا جشن منانے کے 2 دن بعد اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر مشترکہ حملہ شروع کر دیا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری برائے مواصلات جے رام رمیش نے بھی سوشل میڈیا پر وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مودی نے اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور اسی بنیاد پر اعزاز حاصل کیا، جبکہ چند ہی دن بعد اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف مشترکہ کارروائی شروع کر دی۔ ان کے مطابق یہ دورہ انتہائی شرمناک تھا، خصوصاً ایسے وقت میں جب جنگی ماحول پیدا ہو چکا تھا۔ کانگریس کے ایک اور سینئر قائد سلمان خورشید نے ہفتے کو وزیر اعظم نریندر مودی کے اسرائیل کے دورے کو شرمناک اور بے وقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے فوجی کشیدگی کی سیاسی توثیق کا تاثر پیدا ہوتا ہے، جو کہ قواعد پر مبنی بین الاقوامی نظم کے لیے ہندوستان کی تاریخی وابستگی کے خلاف ہے۔ اسرائیل اور امریکی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی موت، کشمیر میں احتجاج، بھارت میں کس نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر کیے گئے فضائی حملوں میں آیت اللہ علی خامنئی کی ہلاکت کے بعد بھارت سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں شدید رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس خبر نے سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے، جبکہ کشمیر کے کئی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے بھی سامنے آئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تہران سمیت ایران کے حساس مقامات پر مشترکہ فضائی کارروائی کے دوران ایرانی سپریم لیڈر کے مارے جانے کی خبر ہے۔ ایران کی جانب سے اس حوالے سے باضابطہ تصدیق ہو گئی ہے۔ اس کے بعد بھارت میں اس خبر پر رد عمل دیکھنے کو ملا ہے۔ کانگریس کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ عمران پرتاپ گڑھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام اور ایکس پر خامنئی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے معروف شاعر صابر ظفر کا شعر پوسٹ کرتے ہوئے انہیں شہید قرار دیا۔ ان کی اس پوسٹ پر سوشل میڈیا پر شدید بحث شروع ہو گئی اور صارفین کی جانب سے مختلف آراء سامنے آئیں۔ دوسری جانب جموں و کشمیر کے کئی علاقوں خصوصاً سری نگر میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا۔ مظاہرین خامنئی کی تصاویر اٹھائے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے نظر آئے۔ سوشل میڈیا پر احتجاجی مظاہروں کی ویڈیوز تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ مقامی شیعہ برادری کے افراد نے اس واقعے کو قتل قرار دیتے ہوئے عالمی طاقتوں کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ادھر معروف مسلم اسکالر مولانا شہاب الدین رضوی بریلوی نے بھی اس معاملے پر سخت رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی پالیسیوں نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے اور ایران کے خلاف جاری کارروائیاں تاریخ کا سیاہ باب ثابت ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ خامنئی کی ہلاکت کا دعویٰ گمراہ کن پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، جس کا مقصد ایرانی عوام کے حوصلے کو کمزور کرنا ہے۔ مولانا رضوی کے مطابق ایران کے عوام جنگی حالات کا سامنا کر چکے ہیں اور وہ اپنے مذہبی اور سیاسی قیادت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی خبروں سے ایرانی قوم کے حوصلے پست نہیں ہوں گے بلکہ اتحاد مزید مضبوط ہوگا۔ بھارتی حکومت کی جانب سے تاحال کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا، تاہم سیکورٹی ایجنسیاں صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ رد عمل یا امن و امان کی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ موجودہ حالات نے عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ مودی کو واضح کرنا چاہیے کہ آیا اسرائیلی وزیر اعظم نے انہیں ایران پر حملے کے منصوبے کے بارے میں آگاہ کیا تھا؟ بیرسٹر اویسی کا سوال۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ اسرائیل بے وقت تھا اور اس دورے کا استعمال اسرائیل نے اپنے مفاد کے لیے کیا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مودی کو واضح کرنا چاہیے کہ آیا اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے انہیں ایران پر حملے کے منصوبے کے بارے میں آگاہ کیا تھا؟ اگر نیتن یاہو نے انہیں مطلع کیا تھا تو مودی کو اپنا دورہ مختصر کر کے واپس آ جانا چاہیے تھا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ ہندوستانی
ہندوستانی عوام کے ساتھ دغابازی کے مترادف ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اسرائیل نے ایران پر حملے اور غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف کارروائیوں کی پردہ پوشی کے لیے وزیر اعظم کے دورے کا فائدہ اٹھایا۔ اویسی نے خبردار کیا ہے کہ اس سے یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ ہندوستان ایران کا نہیں بلکہ اسرائیل کا حمایتی ہے۔ بیرسر اویسی نے کہا کہ خلیجی ممالک میں تقریباً 1 کروڑ ہندوستانی شہری مقیم ہیں، جبکہ ایران میں تقریباً 50,000 اور اسرائیل میں 10,000 بھارتی شہری رہائش پذیر ہیں۔ موجودہ حالات میں یہ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، اسی لیے حکومت کو ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مودی کے دورے سے ہندوستان کے مفادات کس طرح پورے ہوئے۔ اویسی نے الزام لگایا کہ اسرائیل نے دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے دورے کا استعمال کیا کہ ہندوستان اس کے ساتھ ہے۔ بیرسر اویسی نے زور دیا کہ ہندوستانی شہریوں کو محفوظ طریقے سے واپس لانا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اسرائیل ایران امریکہ جنگ، حکومت ہند کی بڑی پہل، بیرونی ملک پھنسے ہندوستانیوں کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کا اثر اب عام شہریوں پر بھی واضح طور پر نظر آنے لگا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے ٹکراؤ کے درمیان سعودی عرب کے شہر جدہ میں موجود ہندوستانی شہریوں کی مدد کے لیے حکومت ہند نے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ جدہ میں پھنسے بھارتیوں کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبر فعال کر دیے گئے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر لوگ واٹس ایپ نمبر 966536209704 اور لینڈ لائن نمبر 26140931296600 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان ذرائع کے ذریعے ہنگامی صورتحال میں رہنمائی، معلومات اور ضروری تعاون فراہم کیا جائے گا۔ حکومت نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھبرائیں نہیں اور صرف سرکاری ذرائع سے ملنے والی معلومات پر بھروسہ کریں۔ سفارت خانہ اور متعلقہ حکام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اضافی مدد فراہم کی جائے گی۔ کویت میں نماز تراویح معطل اور خطر میں رمضان کے خصوصی پروگرامز پر روک۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے جواب میں ایران کی کارروائی کے بعد کویت کی وزارت امور اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی تمام مساجد میں تراویح کی نماز فی الحال معطل رہے گی اور نئی ہدایت تک دوبارہ شروع نہیں کی جائے گی۔ ایران نے کویت کے ایئرپورٹ پر بھی میزائل داغے ہیں، جس کے بعد ایئرپورٹ سے پروازیں معطل کر دی گئی۔ اسی طرح قطر نے بھی اعلان کیا ہے کہ ملک میں تمام عوامی تقریبات، اجتماعات اور ہوٹلوں اور سیاحتی مقامات پر تفریحی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ رمضان کے دوران ہوٹلوں اور سیاحتی مراکز میں عام طور پر منعقد کیے جانے والے افطار اور خصوصی رمضان بھی فی الحال بند رہیں گے، خواہ وہ کمپنیوں، سرکاری اداروں یا عوام کے لیے ہوں۔ مدینہ بس سانحہ، چیف منسٹر ریونت ریڈی نے 44 متاثرہ خاندانوں میں 5-5 لاکھ روپے معاوضہ تقسیم کیا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سیکریٹریٹ میں منعقدہ تقریب کے دوران مدینہ بس سانحے میں جاں بحق 44 حیدرآبادی افراد کے خاندان کو فی کس 5 لاکھ روپے کے معاوضے کے چیکس تقسیم کیے، جبکہ ایک زخمی کو 3 لاکھ روپے امداد فراہم کی گئی۔ یاد رہے 17 نومبر 2025 کو سعودی عرب کے شہر مدینہ کے قریب پیش آئے ہولناک حادثے میں 44 افراد زندہ جل کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ کابینہ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حالانکہ بیرونی ملک حادثات میں عموماً ریاستی حکومتیں امداد نہیں کرتی، انہوں نے یقین دلایا ہے کہ حکومت ہر مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ اس موقع پر اقلیتی بہبود کے وزیر محمد اظہر الدین، مجلس کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین، سرکاری مشیر محمد علی شبیر، چیف منسٹر کے مشیر ویم نریندر ریڈی، سی ایم او کے او ایس ڈی ویمولا سرینیواسلو، حج کمیٹی کے چیئرمین خسرو پاشا، ٹی جے ایم آر ای آئی ایس کے وائس چیئرمین فہیم قریشی اور اقلیتی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین عبید اللہ کوتوال بھی موجود تھے۔ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم، مستحقین میں جشن کا ماحول۔ کئی دنوں سے دکھایا گیا خواب آخرکار آج حقیقت بن گیا۔ ڈبل بیڈ روم گھر اہل مستحقین کے حوالے کر دیے گئے۔ شاد نگر میونسپلٹی کے اجلاس کونسل ہال میں ہفتے کے روز منعقدہ پروگرام میں ایم ایل اے ورلا پلی شنکر نے مستحقین کو گھروں کے پٹے تقسیم کیے۔ جس صبح کا طویل وقت سے انتظار تھا وہ آج پورا ہو گیا۔ ایم ایل اے نے حال ہی میں میڈیا کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں پٹے تقسیم کیے جائیں گے اور مستحقین سے گھر میں داخلہ یعنی گھر پرویش کروایا جائے گا۔ مارچ کے آغاز سے ایک دن پہلے ہی انہوں نے باضابطہ طور پر پٹے حوالے کر دیے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں 1200 گھروں کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ شاد نگر شہر کے 28 وارڈ سے مستحقین کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تمام وارڈز میں ایم ایل اے شنکر کے ہاتھوں علامتی طور پر کچھ مستحقین کو پٹے دیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ گھروں میں تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا چکی ہیں اور مستحقین بغیر کسی دشواری کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی اہل شخص کو گھر نہ ملا ہو تو اسے اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت گھر فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پروگرام میں بڑی تعداد میں مستحقین نے شرکت کی، جس سے جشن کا ماحول دیکھنے کو ملا۔ ایم ایل اے ورلا پلی شنکر نے کہا ہے کہ اگرچہ ڈبل بیڈ روم گھروں کی تعمیر پچھلی حکومت کے دور میں مکمل ہو چکی تھی، لیکن مکمل سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے تقسیم میں تاخیر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت کے دوران گھروں کی فوری تقسیم نہ ہونے اور موجودہ حکومت کے دور میں سہولیات کے لیے فنڈ جمع کرنے میں تاخیر کی وجہ سے گھروں کے دروازے اکھڑ گئے اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ اسی طرح نکاسی آب، بجلی اور پینے کے پانی کی فراہمی جیسی سہولیات بھی فراہم کرنا ضروری تھا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ 8 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ تمام کام مکمل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کونسلرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر مستحقین کے مسائل حل کریں۔ کسی بھی مسئلے کی فوری طور پر نشاندہی کی جائے تو اسے حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گھروں کی تقسیم میں مکمل شفافیت اختیار کی گئی ہے۔ مزید یہ کہ 3500 اندرما گھر ابھی مستحقین کو دیے جانے باقی ہیں اور جو افراد اب تک محروم ہیں انہیں بھی جلد گھر فراہم کیے جائیں گے۔ اس موقع پر تمام بلدیہ کونسلرز، ڈبل بیڈ روم کے مستحقین، مقامی عوام کے علاوہ کانگریس پارٹی قائدین موجود تھے۔
मुसलमानों से इबादतों के साथ मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती और फिरका वाराना हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए दुआओं की ख्वाहिश KTR ने कहा। माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुसलमान अपनी इबादतों और इस महीने की मखसूस इबादत रोज़े के दौरान मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती और फिरका वाराना हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए दुआओं का एहतमाम करें। कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति मिस्टर KT रामाराव ने कल रेड रोज पैलेस नामपल्ली में मुनक्किदा जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम साबिक़ा रुकन क़ानून साज़ कौंसिल और साबिक़ा सदर नशीन वक्फ बोर्ड की दावत इफ्तार से खिताब के दौरान ये बात कही। जनाब KT रामाराव ने इफ्तार पार्टी के शुरका से अपने मुख्तसर खिताब में मुसलमानों को माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इस महीने के दौरान मुसलमान सिर्फ इबादतों पर नहीं बल्कि मजहबी रवादारी के फरोग पर भी खुसूसी तवज्जो देते हैं, साथ ही गरीब मुस्तहिक हमवतनों की मदद किया करते हैं। इस दावत इफ्तार में सियासी कायदीन, उलमा और मशाइखीन, ताजरीन, वकला, सरकर्दा अहम शख्सियात के अलावा साबिक़ा रियासती वज़रा, अराकीन असम्बली और दीगर मौजूद थे। फूड सेफ्टी अहदेदारों के सिकंदराबाद में धावे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फूड सेफ्टी टीमों ने कल अचानक सिकंदराबाद जोन के होटल्स और ग़िज़ाई चीज़ें फराहम करने वाली दुकानों पर मुआयने किए। मुआयने के दौरान सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के नाक़िस इंतजामात का सख्त नोट लिया गया। जोनल कमिश्नर की क़यादत में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, फूड इंस्पेक्टर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, म्युनिसिपल कमिश्नर और दीगर ने खुसूसी जाँच की और तमाम होटलों और ग़िज़ाई अशिया फ़रोख्त करने वालों से भी कहा गया है कि वो हिफ्ज़ान सेहत और ग़िज़ाई मियार के उसूलों पर सख्ती से अमल करें। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। सोने और चांदी की कीमतें 10 दिन में 10,000 और 30,000 रुपये का इजाफा। शादियों और दीगर मुबारक मौक़े के आगाज़ के साथ ही सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो खरीदारों के लिए तशवीश का बाइस बन गया है। गुज़िश्ता 10 दिनों में सिर्फ एक बार मामूली कमी देखी गई, जबकि बेशतर दिनों में कीमतों में इजाफा ही रिकॉर्ड हुआ। हफ्ते के दिन सोने और चांदी की कीमतों ने खरीदारों को एक और झटका दिया है। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम 3,160 रुपये के इजाफे के साथ 1,64,730 रुपये तक पहुँच गया। 22 कैरेट सोना 10 ग्राम 2,900 रुपये इजाफे के साथ 1,51,000 रुपये तक पहुँच गया। 19 फरवरी से अब तक 10 ग्राम सोने की कीमत में मजमूई तौर पर 9,650 रुपये से 10,530 रुपये तक का इजाफा देखा गया, जो शादियों के लिए जेवरात खरीदने वालों पर इजाफी माली बोझ डाल रहा है। दूसरी जानिब चांदी की कीमतों में भी उतार चढ़ाव जारी है। गुज़िश्ता 10 दिनों से 1 किलो चांदी की कीमत तकरीबन 3 लाख रुपये की सतह के आसपास घूम रही है। 19 फरवरी को चांदी 2,70,000 रुपये तक पहुंची थी, जबकि हफ्ते को 1 किलो चांदी की कीमत में 5,000 रुपये का इजाफा हुआ। मार्केट में माहिरीन का कहना है कि आलमी मंडी के रुझानात, सरमायाकारों के फैसले और मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में आइंदा दिनों में भी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम में गैर मामूली तब्दीली। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम में गैर मामूली तब्दीली देखी जा रही है और एक तरफ जहां दोपहर के औकात में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ खलीज बंगाल में पैदा होने वाले मौसमी दबाव और हवा के रुख में तब्दीली की वजह से कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और शालाबारी की पेशनगोई की गई है। तेलंगाना में मौसम दोहरी सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रहा है, जहां दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत आदिलाबाद, निजामाबाद, खम्मम और वरंगल में दिन के वक्त दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत महसूस की जाने लगी है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के बाज़ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और खुसूसन शुमाली तेलंगाना में शाम के वक्त तेज हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के अजला जैसे कर्नूल, अनंतपुर और कड़पा में शदीद गर्मी की लहर शुरू हो चुकी है और दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब विजयवाड़ा, गुंटूर और विशाखापट्टनम में अचानक बारिश हो सकती है। मौसम की इस तब्दीली को देखते हुए माहिरीन ज़राअत ने किसानों को कटी हुई फसलों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का मशवरा दिया है, क्योंकि अचानक बारिश और जालाबारी से अनाज को नुकसान पहुंच सकता है। जबकि तिब्बी माहिरीन ने शहरों को खबरदार किया है कि दिन में गर्मी और रात की सर्दी की सूरत हाल से वायरल बुखार के मामलात बढ़ सकते हैं, इसीलिए पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और बराह रास्त धूप से बचें। खम्मम टू देवरपल्ली ग्रीनफील्ड हाईवे का अप्रैल से काम शुरू करना मुतवक्को। मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की में बुनियादी ढांचा बिलखुसूस ट्रांसपोर्ट निज़ाम की अहमियत को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत हिंद की जानिब से मुल्क भर में शाहराहों की तोसी के मनसूबों में तेजी लाई जा रही है। इसी मकसद के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खम्मम और देवरपल्ली के दरमियान 162 किलोमीटर तवील 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे की तामीर मुकम्मल कर ली है, जिसकी अप्रैल तक आगाज मुतवक्को है। 4,451.87 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला ये बाविखार मनसूबा तेलंगाना के जिले खम्मम के तिलपाड़ा से शुरू होकर आंध्र प्रदेश के देवरपल्ली तक फैला हुआ है। इस शाहरा की खास बात यह है कि ये दोनों तेलुगु रियासतों की पहली एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड सड़क है। 162 किलोमीटर में से 106 किलोमीटर का हिस्सा तेलंगाना और 57 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में वाक़ है। इस हाईवे के कारगर होने से हैदराबाद और विशाखापट्टनम के दरमियान का फासला तकरीबन 56 किलोमीटर कम हो जाएगा, जिससे मुसाफिरों के 2 से 4 घंटे बच सकेंगे। इस मंसूबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पूरी शाहरा पर 10 बड़े पुल, 49 छोटे पुल, 295 कल्वर्ट्स और 98 अंडरपासेस तामीर किए गए हैं।
बल्दिया के कौंसिल इजलास में कौंसलर सांप के साथ पहुंच गया। आंध्र प्रदेश के जिले मशरकी गोदावरी के शहर अंदुलू में बल्दिया के कौंसिल इजलास के दौरान उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कौंसलर एहतजाजन अपने साथ डब्बे में बंद एक नाग लेकर इजलास में पहुंच गया। 20वें वार्ड के वाईएसआर कांग्रेस के कौंसलर अनिल कुमार जब कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो उनके हाथ में एक डब्बा था जिसमें एक जहरीला नाग मौजूद था। जैसे ही दिगर अराकीन और हुक्काम को इस बात का इल्म हुआ, हॉल में खौफ व हिरास फैल गया। कौंसलर अनिल कुमार ने इस अनोखे एहतजाज की वजह बताते हुए कहा कि इनके वार्ड में सांपों की भरमार है और अवाम इनके खौफ से सहमे हुए हैं। उन्होंने कई बार मुतल्लका हुक्काम और मुंसिपल अमले से इस मसले को हल करने और झाड़ियों की सफाई की दरख्वास्त की, लेकिन किसी ने कान नहीं धरा। हुक्काम की इसी लापरवाही और सर्द मोहरी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने के लिए वो जिंदा सांप लेकर इजलास में आए। कौंसिल के चेयरमैन आदित्य नारायण ने सूरत हाल की नजाकत को देखते हुए कौंसलर से दरख्वास्त की कि वो सांप को फौरी तौर पर बाहर ले जाएं। चेयरमैन की यकीन दहानी के बाद अनिल कुमार ने सांप को महफूज मुकाम पर छोड़ा और दोबारा इजलास में शिरकत की। बादअज़ा मुंसिपल चेयरमैन ने हुक्काम को सख्त अहकाम जारी किए कि वार्ड नंबर 20 में सांपों के खतरे को खत्म करने के लिए फौरी तौर पर सफाई मुहिम शुरू की जाए और खुसूसी इक़दाम किए जाएं। दिल्ली हाईकोर्ट में 9 मार्च को केजरीवाल और सिसोदिया की रिहाई मामले में समाअत सीबीआई ने दायर की अर्जी। दिल्ली हाईकोर्ट 9 मार्च को मरकजी तहकीकाती ब्यूरो यानी सीबीआई की जानिब से दायर इस अर्जी पर समाअत करेगी जिसमें साल 2022 की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और दिगर 21 मुलजिमान को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को चैलेंज किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की सरकारी वेबसाइट पर जारी कास्ट लिस्ट के मुताबिक यह मामला 9 मार्च को जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के सिंगल बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। डोडा में 4.2 शिद्दत के ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया। जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी जिले डोडा जिले में इतवार की सुबह 4.2 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया जिसकी वजह से लोगों में कुछ देर के लिए खौफ व हिरास फैल गया। हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले के नतीजे में किसी भी इलाके से जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। महकमा मौसमियात के एक ओहदेदार ने बताया कि ज़लज़ले के झटके रात 1:25 पर महसूस किए गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन की सतह से तकरीबन 5 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था जिसके महल वक़ूअ के कोऑर्डिनेट्स 33.08 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और 76.17 दर्जे मशरक़ी तुलुल बलद रिकॉर्ड किए गए। इंतजामिया सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। यह खित्ता ज़लज़ले के खतरनाक जोन में आता है और यहाँ माजी में कई मरतबा ज़लज़ले के बड़े झटकों से माली और जानी नुकसान भी हुआ है। माजूर उमरा ज़ायरीन के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर्स। माह रमज़ान में उमरा ज़ायरीन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। इंतजामिया ज़ायरीन की भरपूर खिदमत के लिए सहूलतों में इजाफा करता है, लिहाजा इदारे उमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से मस्जिदुल हराम में रमज़ानुल मुबारक के दौरान माजूर अफराद के लिए इलेक्ट्रिकल और सादी व्हील चेयर्स मुफ्त फराहम करने की सहूलत का आगाज़ कर दिया है। अल अखबारिया टीवी चैनल के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में व्हील चेयर्स की फराहमी 24 घंटे की बुनियाद पर जारी रहेगी। इंतजामिया की जानिब से मुअम्मर अफराद के लिए इलेक्ट्रिकल और नॉर्मल व्हील चेयर्स के किराए में 50% रियायत का भी ऐलान किया गया है। उमरा ज़ायरीन की सहूलत के लिए व्हील चेयर्स के 2 पॉइंट्स मौजूद हैं जिनमें पहला अजियात की सिमत में मस्जिदुल हराम के बैरूनी सहन में है जबकि दूसरा पॉइंट मस्जिदुल हराम के बैरूनी सहन में शुमाली जानिब अशबी का है। मुअम्मर उमरा ज़ायरीन के लिए 50% की रियायत फराहम की जा रही है। जिनकी उम्र 65 बरस या इससे ज़ायद हो वो मज़कूरा पॉइंट से व्हील चेयर रियायती किरायों पर हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि रमज़ानुल मुबारक में दुनिया भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन उम्रा अदा करने आते हैं जिनमें बीमार और मुअम्मर अफराद भी होते हैं। इदारे उमूर हरमैन की जानिब से उमरा ज़ायरीन के लिए 24 घंटे की बुनियाद पर यह सहूलत फराहम की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।